Medafo and mpani kan you won say eya wo se okrom wa kro bi eto aso eya wo so wotumi na ye mo chem so a ka hu say obi nso wotumi echenwo na obi wotumi echenwo a ene na hwan ho nsem na making Tobe kidnapper ne ho nsem e na making be ma kokodurfo a wonsi nso mu ansa na waham wono ho nsem e na make no e de tobe e na ne na tena fidie so e betwetwe nkomo e de afa broni be kan te protection ye de baya ye de mu nso wo se bambo e ho hia ma so benya bambo e wa asetena mu ana enne yade pi ne nam frame mu nkrofo pi e na yede yenya e wo yasetena mu ye wade mu ya brabo mu enne niema pi e na ekoso abrabo mu na e ho hia ma wo se wunya bambo bi wunya bambofo bi obebo ho ban afri saafo ene saa ne oma ne ho ana ene na Tobe kidnapper e na mekanfo de na mam wono na nem na tena ase a ye hyeda betwetwe nkomo e de afa bambo e ho na hyene so mam se me am de dwumade ebrewo me din ene adwoabo achewa Tobe me mu akwa aba na ho te sen mu ye pa o so oba de adawro ma me ho ye pa na e de na ekoso e wo waso ye oh nyama bebre koso nyama ko kama boni bia ni ho amanfo amu ha obia no mu guso ba nti so guso ye de ebo anya daroma ye hwe sante hema ye no abeye afimu ani anekeka ko be mfie mienu mu ni na eye na se nkofo kire se wo de sekan ewo wo yemu ase bi wonso no nyina epieye sabra me no kasempo ye obi nwanwa se me ne wote asan se enenam social media ne mframemu se wonte ase watwa na nanem wonse do na sansem ya nkofo keken wonso wati bia na oh mati bebre that day program ne course here na nyimre na konfo akura mu di mi ti ban kura no obi mu coffee mu san from say na e free horse say na manya course wo na me say yin say na ko from me ho say de ekoye na ya bibia wie na me dem wu o si o sa na mu kan na mofo si mi daje ni sense bebre nti me am phone kura de o ma from ya phone kura dum so man ko hini mu di pressure to no so on say nyama wo hu bi da de wo hu aya na ye ngwangwa obi ya na mu ti but o mo fo mu ni de ho ana program ade asie na esi wo dom dom ntino ya mafo ngwangwa adum fo kura no o mo na try mo am nim na ade na si ye ntino no mu ti obi wo hwadu ati mu se editing ni nyama bi nti we na akwai se physical nipa go ana esi enti ama ye obi angwangwa na tumi mimi tuma me di ye adwuma de me ginidi ana me senti me nkumi no mase the great kaduka de me friend na odiso nti dana ye koye no de obia konfobia aba tumfo afre nyina se obia be kire ne tumi obia be boa na de opese obeye bia na obeye bi akonfo ahodo ho ba but mimi tumi ba no de o kire me se me ye no ono na me be ye me de sika he de owo me yem o hwia o say yes enye azan ade ye bia physical nso etumi tie basa no ye amafo wonwa mo join tie obi nim say obi no mo adwun ye mo say every say me sorry o hokora me coffee kora nya de a me ti ase me wo ko nti amafo dwi nsem bebre omo si mi daji omo di plaster ni nyama bebre omo ye operation so man kwa hin mi fra me na me so na mi ti ase boni bia ni ho atumfo so frɛ no o say no otem so na ma frɛ togbe akasa boni bia ni ho chade achi ya misa koye no adumfo mu frɛ mi sɛ me mbra sɛ yam pass bibia nsi ye dia me coffee bia ntumi dia me mbra back koye mu interview me me yi funu de echiro ma sɛ nyina ho ye misa ko Accra misa ko interview me wa Adum TV obia ehu but still because some see no obi o muti TV hu no obi o muti wo no bebre Johnny nti won hu owie no say ma survive na me survive we nti no de o mu mbeti o afran ma me say me wu nti yampa asase mu no tie de yampa nso no meti ase bibia ntumi edwuma me ye nti no bibia ntumi sa nse hu ba bia ntechima de meti ase ahwefo ene na wei we obi be se free ligadochi wa wode wani ehu Tobe kidnapper woni
bibia nye no wo de sika wo ne yemu ampatante meyi wo sika wo ne yema no nso nyina pie ya na nkofo de na montene so ka se wawu togwini wono na enem na ta fidie so bibia nye ne ba bia nta echima bibia enye no wono enete he ne mene no etwetwe nkomo no yenhwe na ehu hia mani pase obepe bambo ama ne ho yeah ese nipa pe bambo ama no ho adentra because we are sire bi oboya bia no ewo so hwe wo eni breboni ewo nti say ye papa o say ye boni o de oye bia no ehuhu na nyama bi bekutia nti so wa japare bi o ho a ese obon ho ban every do wa on kasa nipa dua no ese obon ho ban o ma o se obon ho ban wo fie o mo se obon ho ban o ka o yuso ese obon ho ban nti nipa o tiasere se obo o se o nya protection na hwan ne hwan ene hia sa protection ya wo ka ho asem ye wo nipakuo bi ye wankrankra bi ai wo se o mo hyeda bo mo ho ban ana wo bia tumi bo ne ho ban bia ti bo ne ho ban bia ti bo ne ho ban but tutu no obi o mo gidi o stars for ni mpenfo no bi no o mo so de ne hia pa because the more na o call nim no ana o gidi no na enyama bebre so hwe bebre ekutia nti the more na o call nim no na enyama bi so ever attack nti no ese we de obo ho ban o sanyama no because so huhum no enyama betimi attack o ana nipa dua feseka so no enyama betimi attack o nti o se obo ho ban huhum o sa bo ho ban wo hunam nti sanity nti obia betimi abon ho ban ana obi o wa nyame abon ho ban ansa na obasase so nti onu sa nipa no de onu hia ban bo bia ana obi o so before oboka say me ko bon ana me ko tu na mo bi no ye wo de etuo asase so ana nyama start wo life mo hu say ko ye no na ma say wo tu na mo akoji protection the protect you yeah na me den ehu say me nyame abo me ho ban dada nti me hia ban bo bia yo nyama bi o ho say bi o ho say o say bibia tu okura na say o hwe o hyebrem say o ye Kristo ni kura na asofofo betimi ahwe o star aka hu say o star no say netie nyama say no so ye nyama say no ni kura say o de o ye o ti ase ana ye o bi o ho tumi no na betimi ayi akiro o dayam say you nyama bebre da bi o so a on ti ase ayi o penfo ho obisa o mo a o mo chechiro mo say na mo say no otu na o star no say na ye ti o say o hu star na o di ba asase so o say star bi o ho a enu kan say o twa na mo bi ti o say o hwe o hyebre mu no hu star no bibi o gina ti say o hu o star no bibi o gina o mbekire o say hu nya say o kodro so hu nya say o yesi hu nya say o yesi hu nya say every do atade a ye hye kura no hu nya say o hye satare we dasi ti o nyama bebre a o kuma o mbekime akire anye akonfo kwa na betime aye manafo betime akire asofofo betime akire spiritualist bia betime ade akire nti se wo siso se wo de o hwe o hyebrem na wo kan atade asemti atade a hye me bia ene yawo eni kwanse me sha atade we ana ne sen ho na wo kan yeah your dabi o ho atade bi o ho a enye obi a obi o ho a hyebre odi ba bia se musa ne o se bia Friday on sha atade kokko ana on sha atade tuntum ana on sha atade yellow o stand mpe nti no ya sab days no spirit bi huhun bi pia babonti sa huhun no kutia sanyama no ni ko say o hye satare no na o hye nyama bisa nti no o unim sade no a days no ho a o hye satare no nti e ma bi o ho so o hye satare bi etime abreku o favor o ti ase e betime amma o problem bebre but o hu feseka o ti ase e betime aye but ese o nyama o hu kakra eko nti ehia se wo we de o tu sanamo no tu kwa be cheche o sa na emen sanya manyina yo duane bi o ho a de bi o ho a eni ko se odi ana duane bi o ni ko se odi wa bonti ana ni pem o ti ase hanyu enye se busunsum ana ye bia ye wa odi bo wo hu ban yo bible bi o ho a
anya say dro keke no mba chichira ma wan kasa wanam otubi na onna obotu na be ma so odi obo ho ban yeah mpanifo wa asem bi omo say edomani sande wo so ntakrache etoda celebrities politicians footballers sankrofo ya na nipa ni san wono pa obi benya anko wote se omo ti saafo no omo ba won chen so omo pe protection ya na omo taa ba mpo na omo ba nso akwan be na afa so yema wo mo omo ba ana titru no obi mu on se obi mu organ ha no ya se nipa kasa obi hu sisi ase asimesi ba to gba so ya o si oba jidru ana edi oji no togbe na ama no tubi na odi yesa we no amfa hu se nipa no o jinidi ana otise but ono no the way na onu nya di oji no so protect no ho nti na oba ho nti sa nkrofo no omu ya wadwo so oba but nipa kasa nti no obi o ko outside e jini protection but obi o also no omu ba ye ho but ye ho no before oba no your time e ma nipa na aba ana me side no so no o ba enya mi fie na me ye adwuma no ba ye de obe o fie mi fie no do so ana be bia mi hu say titru say eba say ye footballer say ye minister say ye enuntuni bia no onwo bia me oba me receive omo obi kura no ohun because onu ye minim ye no ntemasam every do makola kura no ohun say eni pass me say de aba mi ho nti oba ye oba bia me be shipa copy kino obi okro mu chima copy okopi yi omu mi copy ki omu wo golden trip na me ye de na me de omu akọ baby ha de mi feel no because mi feel bi wo ho obi ani say ho na meti ana ho na say meti nti no say de say pick on me de akọ de say ko ye wo ho no ya ye aye o time ye ko ho wi aye o time na jo na pick on akọ ye ade na obi akọ no baby obi o mo Africa na obi o so mo Africa na o ma ba nti titru fo no o mo ba me bo o mo o sanya ma no mo ya ti sanity ti omo basa na ya na ede na wo ye de ma wo mo efa omo bambo nsem no ho obi o ho ye onyama ede ma omo a omo muni o ti asese ono akasa bo pese obo no ho ban ho ni ma be because obi o ho a ojuma o ye no pese obo no ho ban nti se ojuma o ye no pese obo no ho ban ya ye onyama me prepare ma no ebi o ho a metima adware wo ye obi o ho a ye metima anwua nso hia nsu no ehuru na me ma nipa na de akọ nsu no bo hu sa obejore sanction o jore bi na be nwunwu onu but o nipa enye wu na me yes adwuma no ma o de sanction de be show but o nipa me di ni din e de yes anyama no nyankoma de no ono no be jore sanction no bibia anya no ebi o ho a e di ngo e di suja so na e di ade jore nipa no ono ye for sikan ni tu ni nyama bi bi betako jo be jore sanction ngo kokọ no o de be fa o de sabetum na we hiti o de sabetum sa na o de jore ebi o ho a e be ma odro o be muni a de ahye oyem o ti ase ebi o ho a etimi pe akukọ amuno ye kasa na akukọ no be aho na akukọ no se e be bi o me ma wa wi eto o wi ni na bansre o pai ba ko so be bansre ne de o akukọ yem obo mune obo wi ni we ni nyina ti o kwan bebre ahodo ye de e di mo protection asema o de ban home protection ye de e di be ma so fie so ye onyama bi o wa tum bi o be frɛ na di atu fie wo before be see o dan no nti your protection ahodo bebre e di ma ni pa no bi o wa kawa bi o wa watare a wo hye nti o dase a wo be shatare no aye wonyama e wo dem wo ye bia no san jatare ahye ho nti kwan bebre video asofofo nyina mo o hia protection e ye ma o se juma o ye bia no a o pa bia no se o hia protection wonyama bia o di ma o di tu o kan mu sa akonfo ntime wia obi o spark kan na kwa nye electronic kan bibia nso tumi o di kan ko aka na be tan be dum ntime fa nko ti o protection ne kwan bebre nti se asofo nyina ba beji protection bi omoba o kita ntumi no e de ye njuma so o sa hia protection
ewo no because nyama nyina na wo betimi aye nyama nyina na wo betimi aye nti no wo hia nyama bi se wo ni bia wo se wo ko nko ya wo bi ho no dia ma wo se hia sa wo no dia ma wo nti wo nyina bia ni wo wi ase a wo se wo ye adwumani na ko ntimi wo ba ye ho wo nyina ba ye ho aden na nkrofo ko ekwaji protection ana bambo no say nyama ekuti on pese onum go ase ana bibi bitu nti na wo ji protection because even though so we are juma sisi ana one ball juma ho ba juma betime ego o ti ase say udi na odi a odi de betime akofo nti so one this protection wa ono ti wo kwa obi o wa o si bibia ni ho nti nyame ahya mi dada oh fine nyame ahya but eso o sa o basa so sa for so hira wo ho ana ebo ho ban nti no so obasa no a so o ma o shebre when so ya say we protection there o say we protection hu nya so a no o ede ajai nti say nyame hira wo so a de obeye nyame na ma protection asa no basa so a de obeye bia no obia attack okra enye yi ana wusu oni ko so kodo so o koji dro okra enye yi o ji ase nti no say we have protection because we have only process or now only have say the padua normal person now we are all ti okwa yeah hu obi ambata na woni obi a akora bia betime aye de ope kire but obi ta ochi a obohu sa nipa no obosoro se na bi me di misaka we na bibebe de betumi nti ni ko so obetime aben but won so ti okwa ria it say if you are not there ni mu ebie da ho obi atimi wuro mu bi o ji ase nti no I save bia ni ho nti wo ti wo kwa nti hia say o hia protection dey ya dey bia hia pa wo sketch said there o di ti said there protection uni bia onyama betimi abo out from bibia betimi esi but say bibi si wie ansa wo se bo hia protection na ye don story bibi betu wie asa na obese me yana ma hia protection na don story but obo ho ba tu o dia ade ne ba na asanichi e ba na asanichi bibia ntimi inde ntimi nse ti bambo no e wo se me ye ne ba akopɛ na apre kopɛ ana se brano bi no e wo se me be kanyan mu bible no say o ma so ko ji to me na o say o ba me ho be ji to me na e say o hu say o say o ko hwe kire to me o ko ji ana protection o ye na ye adwuma no obisase o ti ase so obisase no o ji me dia sa protection no o ma say o ba say o fan say me o godfather o ti ase ti o ma say o ba say o hu ya na na mpe say ma me bi medware ma me bi tafre o ti ase ono sana na okayo but wo ye no sa keke na o forget her betimi ama say kwan be betimi ada ho kakra bi na bibia be ya de abewo chini time bia no enye say force but every bia 2 years later 3 years later betimi aka now say phone so call frɛ o godfather because until obi o was am pen for omo onya obi a on godfather what you say obi a on spiritual father nti bibi ana o da kura na on down or sorry year o say friend spiritual father ka can say and the course on hwehwe man what you say ni life protection nti no anytime bia no bibi e touch ma wo ho a nipa na betime e de yeah o sa send obi achi na obeye protection no a na o nwuda ana sesen o betime awu but ye krom ye onyama wo ho a amanfo oye you Bobby or money for some years. Person 100 years, person 120 years, and no. What you say? You know now more so. But your age be also do as an yes adian. Your age be because in case oh yare now be wa. Ebian pa for na be obedi besisa. Wo le mu o yare so boka so wo be say no mo say ade abeti no osore ho ededende aye na nanu mu yes ade no wo but protection o ye na tam so say nyame afro wa oni bibiaka o ti ase but me sa
protection America say boy no dey no me ntimi enchechirem bebre but minim say e wo ho me ni bi but minim say me urman no mi nananu bebre npa gbe obuti ho ne me dey nkrofo e dey ekọ omko jisa anyama no nti say won bad obowu but your do ba bi so ho a say nyame no so no ono ni tumi ho o ti ase nti ono sa anyama nyina meka sese ono na abo sa anyama na nyina ho nti ono so mi ji say ono so boa bia obetima ma okọ nti ono so ho ewu ba obetima de asurvival obi protection no ana bambo no a nsunsuanso bi wo akiri ma beye awie mentum adwen mu na ana se menya nsunsuanso bi e wo akiri ebe protection ni sa so bi o bibia ni wo sa ebi na se ebi na nipa no protection o de ma na ebe nipa hunyama bi o pass bi o dia awon se obi eso bia ni tumi o de ye ne juma o ti ase obi o ho a ni tumi kita no ohia moja nipa pass na o de ye o de di tumi no onu sa anyama na nipa ombe anyama tumi a ombe ye bia na omohu se nipa hunyama kan bia no eye juma eye powerful pa but onu chiri ne asem wo say bibisa anya bibisa dia asem bia ne ho but mimi side no de protection obeji bia no bibia ne chiri but obi de mi ni select ti se ne obi hwew na wadampan oni bambo bia kata ne so a ede na aka chire obi wo ho na oni bambo a bambo no hia bia ede na obe free obe sere kama but oni de ebe si wachena o ti ase obe sere buka se mimi ni ha o se nipa bebre ho a asem ntu a de opa bia betimi aka obi ye na de akura na obetimi aka nsemfu bia de a kire se ade we kura o ye kura no faso bia no so dent no ye se obejolosi no sa but ebedu osu asana be won be so ade we ni ma ye se faso oso obitimi ka san gesi se ya konfo ye ti se de ye no kosi asem dem sem bebre enya ndu oso a ona obo hu se ade we ye na de pa nti wa o ni protection fine o fa say obi o wa ya everydo ni padua kra no ye o dro bi o hospital o ka say start you so do obi awon yare o onu so nyina protection ko bo ho ba say o say yare we no embe taku nti o nu do we na onya yare we nti no o but o twa na yare be tu ansa na o be ye na be kesi nti say wo ho ni protection there bombo no protection protection no ewom ahodo nti de o hu say enu ne fata na adu enu hu say enu na problem no wa record bianca se koja de karaka ko tu fie no so bianca ti ko dibu so ne so ye odo ho a odware o ti say mo se nfo ayi bi o mo churo o mo timi ama churo bia ma wadware e bia iwo okon afa so nti say mo se nfo wo no beko say so for no ma o eno ti o ye o bodware o nyina e protection because of protection o be hu de nti na de at the crop protection o here no we catch the pa no say me here protection we see me person be for be ha me person be betumi dro o ti ase me person obi di na no be di mechi e bia we di ma di maji hu adwumbo ne bia no back to sender onko no so onko mbo so mo ne ti so nti no onu sa no o use sa protection for sanyama no enu nkyere say wo akoji dro say drone na ebe pusa ma wa ebe pusa drama wo kama ka wanu asema aguso asana ye nyama enim no ndi yaka ho ama ona aye ama nti wo wanu asem no ho protection na ye ebe ya ma obi akoba bi akoye bi na anye yi to hu ne say konfo bi ani bambo say nipa na ehwe wo sabre yi a ede na aka kire no say wo betumi aye ama no nipa akoba bi na wo koba bi na otimi ye bibisa nye ya ore brato gbe kan akwaso ye last stop so oba na bi de meye ma onye ya o de pe bebe tra me ko bebe abio they said the obey bia no enye yi bibia be down na ho ne da this said the aka no de wo hwa nyame ni nti memi ho de last stop bibia o ko bia de ade anu de open here obre o na sometime so no obo consumer o wetia nso fima sana obo about sanso so na tie nti no mem abomo bu se wakọ baabi anye yi nti no nko baabi abio
double can across here the oba or last stop no open protection so open problem be how scan similar how ujuma bi na enko yi o se bibia no hia free obi ho so nipa bi na yare o ma tunu dro o de oba maso ya bibia be twa na wa ye okay na se da bi o wa o da to bi ase me ko ne won problem only problem kura problem bia how bia na won ti ma na metimi anya ma wo dia na chesa no se problem no so no problem no so esu kura na ebe nanamu wo ho na nya so wo nya mita echi enchi no ebe trans abon ho pa ya ma na wo kasa ho ametaw o ye bibia se awo asem ne ha wo bibia wo be hia bia wo de bra be bo only problem bia sana me kan tra no sana be ya ma wo so ebe ye ngogbo the way na wo hu mitimi tira baby eya ngomode etimi de second wo miyem etimi ye nyama timi cham bibi me ba sana me kasa tu mi no so timi e de eye sa adwuma no nti odu me ho de ho ni ha yes last stop to the spiritual problem o sa ho kwa wo kwa ku onde na ye obi we kan se wala so before say yet today o chi kwan no fa tu dwa o you share your massive father abom ana me o ana me say wo asachima chude se se aso me samba Accra Hebrew odu wa friend to gbe na po say oba o se Accra po ma twumi a me say o ma bre say o ma twumi de o na omuni abra me say muni abra pa ana odu no so mu fra Accra be ba de bia nti omo apa be bia ma me wa Accra sisi ano me wa Accra Monday to Wednesday me 3 days so na de aka na ma be yokumase nti Monday to Wednesday oba betumi ankasa nti so ohia me number na e wa Accra no a 0242 28 40 49 0242 28 40 49 and 0275 49 3661 0275 49 3661 so back my sis wa no frɛ 0244 373 123 0244 373 123 no ye actually ani masi number ofrɛ obanyame nti free Thursday no Sunday de masi actually ani nyina chomba wa betumi ha obia de bia ha obia no mampa ba menya wadwu sɛ machia abre na mi bia komini jide bia bio woko asofofo da bi woko malam da bi konfo da bi still mi show kuna sɛ tumi wo ho ubedu tabuke na kwa suya mi jiri sɛ oni beji obesire akofi obesire wo de sedie wo ba na wusunso wo de sedie ene be kofi to go ebia na obi ye fidie kwa akire nti ebia na obi wa amanone ene wo hwe wo a wo se to go kra o website bi a metumi akɔho asearch na mahwehwɛ no ana website no e tro nyira wase ye tabuke na kpo org o gogo abohu mi program mi ye ni mi videos ni na abohu na o picking numbers so a o person mi no be kasa personal friend mo ma sa personal number mi fan tujo mi fan tujo ye wo enya sa won na se de nkofo be si afre wo no mi fan tujo anti number o be frɛ no so wo wasam ba ya wo amono no ya amono ni fo oyi no nti no no wa wo outside kwa na betima ma wasa number no nti wo outside bia no o frɛ o kwese ni wo if you country way in South Africa country way nti person ni chop be na form kasa personal mo di number no ya ma o sa number na WhatsApp number o pe a o betima kasa video call because nipa bebre na di me di go tran Facebook send me na mo frɛ to be na po o mo di me pictures e go home o ti ase o mo di pictures e go e for do amanfo nti make sure say who amanoni now person send this can be who to we can rapport ni picture na mi nim aminu akasa physical nipa bebre e nwa say Michelle tokron baby ya me kasa obi ani nipa nya hu mi nim o hu anum say nipa kasa o say to we can rapport voice nipa bebre steady me voice mi kasa em say me tune into that meeting eti wo here abi okro frame o hu say me na me no kasa ti mu ma mu nda ho sanya ma no
a wo pessoa wo fresh wa make sure say only Ghana only something pass you because me try hotel adwuma me will be fie ya me adwuma npa bebre wo to be from Sebra hotel la enye togwa ben ye ti se wo bi o se mo onya hu ni fie o si se ne ska mensende de o ban se bra me fie on tin ba me fie wo mo ne on tin ba me fie asuma wo nipa bi so ombra se onim se onya pese o mi ni business director for so say me no kasa voice message and now video call me number na mo de be ma wo no e WhatsApp number nti some WhatsApp number no video call no o dia dem ya kasa afra mi no be ka de be ye nyina ye bibia wi a se nyama me be hia ma me posto ama wo ma me address na je be ye ma no so mo no akoyi to be me da se to be kidnap ene ne menene tena se a ya twetwe nkomode afa protection bambo ben ene wo hia wo chinchin awo ntwetwede a wonya ene nipa ba ko pena mekan fundrama wo to wicked na po ba ko pe be ma wonsi nsu mansa na wakam wo say mo wani na ho enhwe mo obi nkase fasika bre me ye me say wo de kwa nipa no be gie de nsu ha na de ko wontumi enso ano e ma eno ti say na wo po obi be so ha na no amawo a ono ane to wicked na po o won kran eye Hebron wo sanso e wasante ahyen atwede e wo Kumase nso ti hwe wo de hwe TV na se numbers na wo ho de ya cheche na kuakuo asante ahyen de wo Kumase de wo nkran de wo ho nti baabi e ben wo no fa ho number ne frɛ na wo fra wo nsa be ka to wicked na po na wo ne na twetwe nkomo na emwa bi e safata wo so de boa no wotumi e de aboa ama wo nso wo ho atom medafo medawa se ne nso hwe amamredwumedi a ye de free Adom TV ebre wo no medawa se ne wo hwe mi da se ne mesan ene wo hia mediane adwoabo achiwa